Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari kita biyaon haygad sapa. Musa ini biya mahinang ta salah-silasing kita biyaon at tawakan pengajiun banguning karahan sin hikad sapa tari dengan kania pakania kauman. So in karahan sin hikad sapa biya ini space biya na sin mga long tapagtanuman siya mga garden. Amun garden matagi siya mag-inom tubig biya na sin grapes, apple, strawberry, iban mga launta, cabbage, pichay, gandum, iban si mga lukyu, kamatis, amo tulong tay mga iban sing ginasan palong ta mga pangyanum magguna siya space haygad sapa sin kitari dahil kanya po kanya binaybayan di na sin mga nasabot kain ng mga pangyanum amo tulong tain kalakihan nila paghulaan si mga sayon sabot kain na inhikad sapa. So mahuli wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukul.